Good evening sa tanan niya sa atong gi-schedule nga every Monday evening between 6 to 7 p.m. nga maghimo ta sa atong short nga exhortation. Og niya ta karong gidala ni Lord diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, 16 and 17. Ingon din all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Nainumduman ako nga there's a saying that goes na for bad to multiply or proliferate, no, the good will just keep silent and do nothing. So, muna siya, no? So, makita na ito nga, kung if only the scriptures or the word of God is spread out to all the world, no, and kaning being used accordingly, no, to all the people of the world, dako unta gid kaayo o kanang dako gid kaayo unta og resulta, no, nga everyone will be able to know God and learn and distinguish, no, what is right and what is wrong, what is bad and what is good, what is true and false, what is black and white, no? Makahimo ang tao pag kuan nga dili ma-tolerate ang wrong, no? Dili ma-tolerate ang bad, dili ma-tolerate ang kaning false, no, nga mga butang. So ingon ana ba kung unta, no, kung unta gamiton lang, because this is the very purpose nga nung gihatag ni Lord ang scriptures. Klaro kay sa nga tanan, no, klaro kay sa nga tanan nga mapuslanon kini, profitable for doctrine, for reproof, pagbadlong, pagsaway, pagkoreksyon, na klaro kay sa nga tanan aron instruksyonan o magamit para sa tulid aron nga matarong, aron na may matarong ang tao. Galing lang, pilion naman good ang pleasing lang sa pandinig sa tao, mo na ang dili na kaayo gakatagan o gakadungan pag-ayo, pag sulti kung unsa ang kamaturan, kung unsa ang insakto. So mo na siya nga dako kayo og resulta, no, dako kay resulta kung gamiton lang ang scriptures or the word of God or the Bible or the law of God, kung gamiton lang niya accordingly, no, to all the people of the world, dili lang pingis-pingisan ng kamatuoran, dako kay resulta gyud. Ma-identify, makakaton, maka-learn ng mga tao kung unsa day gyud ang diferensya sa what is right and wrong, what is good and bad, what is true and false, no, what is black and white, and even what is the original and the Xerox copy. So ingon na ana siya mga igso, dili nato mataas tungod kay mubo ra man ang atong gigahin nga oras dinhi sa atong gi-schedule nga every Monday between 6 to 7 p.m. So ingon na ana lang siya mga igsoon, inaana lang ka mubo kay sa nga tanan nga if only the scriptures or the word of God, the Bible, no, the law of God is spread out, no, to all the world, to all the people of the world. Dako gid kaayo og resulta. The people, everyone will be able to know and learn, distinguish what is right and wrong, what is good and bad, what is black and white, what is the original and the Xerox copy. Ingon ana lang siya mga igsoon. So hinaut nga na atay nakutlo kan sa kamubo ra, ka-shirt ra kay sa atong pag-exhort ni nga kagabi between 6 to 7 p.m. every Monday. See you next Monday between 6 to 7 p.m. God bless.